Selamat lemai serta berita bebasang bagi kita semua boleh ngaku si Matawil. Batang berita lemai itu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg minta semua nak mansut ke belanja ngagak iklan berkawal ngau hari pengadaya. Upis Premier Sarawak dengan penderang media Kenari 3 Madah, Premier Sarawak nemu bisik dekat ngagak iklan merik jaku hari pengada ngagak ia ke-72. Lebih lagi bak surat berita bak penderang medianya Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohari ngarap ke sidak tahu ndak ibu ngagak bakanya ketegal ekonomi maya tu empai pulai mana. Tajak pihak Premier Sarawak engaunya merik jaku terima kasih ngagai semua. Ia berengkah ngau pengawal politik bak tahun 1977 lalu keterubahnya di Kaban Kunsian Negeri Adun bak tahun 1981 megai penduduk Dun Satok. Sepemanjang dunia politik, ia sudah kalap megai mayu penduduk bak Kabinet Sarawak, bakal Menteri Pemansang Industri, Menteri Dagang Temuai, Menteri Pengawal Berumah, ngau urbanisasi kelimpah kalaknya di Sapit Kepala Menteri bak tahun 2016. Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohari jadi Kepala Menteri ke-6 kena 13 Januari 2017 sebedau gelarnya diganti ngau gelar Premier Sarawak berengkah 1 Mac tu tadi. Berita nangkan ketu Hakim Besar Sabah ngau Sarawak Tan Sri Dato' Abang Iskandar Abang Hashim dan nemuai basa ngagai tuai megai menua TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud di Demak Jaya Kuching Kenari 3. 7 penemuai basanya dikena bertanya ke penemu hari TYT berkaul perkara hakim ngau undang-undang di Sarawak yang kaum konstitusi perintah besar baka nyiri hakim. Ke penemu rama, Dato' Sri Abang Iskandar nyadi Hakim Besar Sabah ngau Sarawak ke-10 berengkah 20 Februari 2020. Bab berita Dato' Upis Pengintu Pengantar Manusia Maya Sarawak JKMS mujur ngatur 706 bengkah bantu lengkas bak timpuh 2019 nyentuh 2022 ngau ungkus RM207,000. Nerang ke perkara tu, Menteri Pemansang Raban Induk nembiak mit ngau Pengelantang Museum Maya Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah, bisik 7 bengkah kategori bantu lengkas hari JKMS. Ia nerang ke perkaranya maya pengawal nyuak ke bantu lengkas JKMS di Masjid Al-Khadim Sibu, Kenari 1 tu tadi. Bab perkara bukai, Dato' Sri Fatimah bisi datai ngulu program bersepadu gelandangan bahagian Sibu, bab palan transit gelandangan TTG Jalai Sanyan Sibu. Mayanya ia madah Sibu yang disita keterubah bisi TTG, lalu yang harap ke semua ndur bab sita di Sarawak ke bisi rekrut orang kampar dekat bisi palan ke Sebaka udah tu. Hasrat kami di kementerian ialah untuk melihat di setiap bahagian yang mempunyai rekod gelandangan untuk mempunyai TTG. So Sibu is fortunate because we have a strategic place to become the TTG, and not only that, we have people who are very supportive, from the resident to the DO, local council and NGO, as well as the community. Jadi everything is there that help to make Sibu able to have the first TTG in the state. Tahniah dan syabas. Agi nampung isi berita jelajah aspirasi keluarga Malaysia ketika diatur bak dataran perayaan Dito kena 5 Ogos 2022 jadi Siti Ariplin perintah nyaup rakyat lebih lagi berkongsi ke penerang berkawal bantu ke bisi ditumbuh ke perintah. Sapi Menteri bak UPS Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 ngau kawal negeri perintah besar Datuk Sarifah Hasidah Said Aman Ghazali Madah programnya belak ngembuan 7 dekat nyungkak ke agi ulah berserah kuap rakyat Malaysia. Sarawak telah merupakan negeri yang ke-7 yang di mana jelajah ini dilaksanakan, dan ini berdekatan sekali dan masanya terbaiklah untuk diadakan jelajah ini, di mana kita semua sebenarnya sepatutnya bergerak sebagai satu keluarga besar Malaysia, dan sememangnya perpaduan itu penting, dan semangat kekeluargaan, semangat
saling bantu membantu, apa juga masalah yang kita hadapi, apa juga isu-isu yang mungkin kita semua hadapi sekarang ini, cabaran macam-macam. Yang pertama adalah kita hendaklah bergerak sebagai satu pasukan yang satu dan sebagai sebuah keluarga besar Malaysia. Inilah saya rasa program aspirasi keluarga Malaysia yang diadakan di Sarawak pada tidak lama lagi merupakan sesuatu yang amat kita adu-adukanlah. Yang madah munyinya, Maidana Media sudah berjadi ke programi nyuak ke pemberi pakej pelajar ngagai 6 buah sekolah bak palan servis N7 Samariang Kenari 2. Sekolah akan nerima pemberi tu ianya Sekolah Primary SK Encik Buyong, SK Gita, SK Astana, SK Agama Abdul Kadir Hassan, SK RPR Jalan Astana Engau, SK Siol Kanan. Berita diteruskan ngau jakutangkan ngagi bala kaunselor UPS Kaunsil Pelilih Marudi ke diciri baru mengai pengawak ngambil kenyau perintah meri servis ke manah ngagi rakyat. Sapi Menteri Pengerai Malaysia Maya pengawak berumah ngau perintah menua Dato' Dr. Pangguang manggil mada bala kaunselor mengai pengawak nyaup ngenatai ke servis UPS berkuasa menua kelimpah nyaup pengari rakyat. Ia kemegak Kaban Kunsil Negeri Adun Marudi Mada munyinya mai pengrami angka sumpah nyiri baru Kaunsil UPS berkuasa menua Sarawak dimiri empai lama tu tadi. Bak pengawalnya bisi 31 ikut kaunselor UPS Kaunsil Pelilih Marudi diciri megai pengawal sidak baru bagi penggal 1 Julai 2022 nyentuh 31 Disember 2022 lalu bertuai ke Chairman Sidak Kaunselor Edward Mendai angkat sumpah. Keserak tu berita di Tanjung Dato'. Penerima geran projek miak menua pesisir MRP Pak Sita Dunnya ditangkan kena belanja ke diberinya engau manah ngambil pulai ke pemain ngagai rakyat dia. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Dato' Azizul Anwar Adnan mada penerima patut ngena geranya nitih ketujuh peminta sidak sebedau tu. Jadi saya berharap sekiranya peruntukan macamnya diberi, kita hendaklah amanah dengan duit yang diberikan. Saya sih mau di dalam KKK ataupun persatuan ada nyuak ketirisan berlaku. Ia meri jakutangkannya maya pengerami nyuak kegeran MRP Rengat 3 2022 Dun N3 Tanjung Dato' bak Dewan Mahligai Gading Lundu kena hari 1 tu tadi. Mainnya bisi 18 gerempuang yang kaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO ngau Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturun Peniau JKKK nerima geran MRP ngau semua penyampau RM85,500. Bak berita nangkan ketu PP Telecommunication Sendirian Berhad PP Tel sudah mantai ke nama korporat baru sidak ke digelar IRIC. Tuai Pegawai Eksekutifnya Dr. Jonathan Smith Maidana madah ke IRIC di Tengkebang berpun hari pengawak ke dikerja kompaninya atik nyantil ke Sarawak engau dunia. Ko ia nama barunya mungkur dunia kuasa engau pengeransian baru pekerja pengawak sidak kelimpah pandang ke kompaninya bisik julu ati ke entap. We need to build our business case based on the global market as well. So we are going to be, you know, that Kuching is so well positioned in Southeast Asia. We actually form the shortest route between East and West Indonesia, so big population centers. We also on a if you draw a straight line between China and Indonesia, we're not far off that either. We're a shorter route than the existing routes. So by creating these highways, we attract traffic, which pays for the infrastructure and then allows us as a wonderful byproduct to bring internet into the rural areas in Sarawak. Berjaga munyinya mai pengrami menjadi kenama barunya Bakpalan Konvensyen Borneo Kuching BCCK Kenari 2. Dr. Jonathan mada pemutus ngagak nama barunya sebagai hari pengawal IRIC nentu ke pemujur projek numbuh ke jantil antarabangsa
Ko ia sidak udah bisi kerjasama ke mana ngau perintah negeri kenyau Ari Sarawak ngemun ke transformation digital. We're very excited to have a cable that goes from Kuching to Batam, connecting very closely to Singapore, so we're making us an alternative hub to Singapore. And we also have a Tier 4 data center, which we're building and have built in Santubong, which houses our cable landing station as well. So we are hoping that by working with our partners, so I can mention Science, for example, that we will build a better internet for Sarawakians. Nangkan kenya Tuai Pegawai Dagang Airi Dominic Sidel madah ke lambang barunya datai Ari penemu Dewi Komunikasi Yunani Iris. Ko ia tu nyadi ke lambang batang tuju tau ke juluati kompaninya Dudi Arila. Nak dulu edisi malam boleh aku Sima Tawil berita kasih lagi tahu daripada dengan semua laman media UKAS yang kau mbak portalukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube UKAS #berkursi penerang keamat. Selamat malam.